ओम शांति। आज के बाबार 14/12/2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे खबरदार थाको, सब समय सावधान थाको, बाबार बाच्चा हुए कोनो क्रिमिनल काज जेनो आमादेर द्वारा ना হয়, না হলে আমরা পাথর বুদ্ধি হয়ে যাব। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা হচ্ছে ব্রহ্মা সরস্বতী, সে তারাই সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ হবে এবং সেই লক্ষ্মীনারায়ণ ছোটোবেলা তাদের নাম হবে রাধা কৃষ্ণ। তো রাধা কৃষ্ণই লক্ষ্মীনারায়ণ হচ্ছে। তো এটা বাবা এখন আমাদেরকে রহস্যটা জানাচ্ছেন। তারপরে বাবা আজকে বলছে তোমাদেরকে যদি দেবতা হতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করতেই হবে। আর তোমাদের সবথেকে বড় দুশ্মন হচ্ছে কাম বিকার। আর কাম বিকারে যাওয়া মানে 5টা মঞ্জিল থেকে নিচে নেমে যাওয়া, তাহলে তার কি গতি হবে? বাবা বলছেন যে যদি কেউ বাবার জ্ঞানে চলার পরে আসুরি দুনিয়াতে চলে গেল তাহলে সে আবার নতুন করে শূদ্র হয়ে গেল, ব্রাহ্মণত্ব থেকে মরে গেল। বাবা আজকে বারবার বলেছেন যে ভক্তি মার্গ হচ্ছে উতরতি কলা আর জ্ঞান মার্গ হচ্ছে চড়তি কলা। তো এখন তোমরা চড়তি কলাতে আছো। তো বাবা বলছেন যে তোমাদেরকে নির্ভয় হয়ে সবাইকে বাবার জ্ঞান শোনাতে হবে, কিন্তু কোনো শাস্ত্রবাদ করবা না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে বাবার পড়া হচ্ছে লিফট, তো তোমরা একদিনও এই গডলি ইউনিভার্সিটিতে বাবার এই পড়া মিস করবা না, রোজ দিন তোমাদেরকে এই মুরলি শুনতেই হবে। তারপরে বাবা আজকে বলেন যে তোমরা এসেছো এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করার জন্যে। এই পড়াই হচ্ছে অনেক উঁচু ভক্তি মার্গে। তো তোমরা শুধু সত্যনারায়ণের গল্প শুনতে, কিন্তু এখন তো তোমরা সত্যনারায়ণ হওয়ার পড়া পড়ছো। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে দুঃখধাম হচ্ছে রৌরব নরক, আর যারা আমার বাচ্চারা আছে তারা এই দুঃখধাম কলিযুগ রৌরব নরক থেকে তারা বেরিয়ে এখন একদম সুখের জগতে যাচ্ছে। তো এরকম বাবা আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন। এবার আসুন আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চে, এখন তোমরা সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছ যেখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, আর তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। বলছে কি দুটো শব্দের রহস্য তোমরা জেনে গেছো, এই জন্যে এই পুরনো দুনিয়া থেকে তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য এসে গেছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की, सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। बाबा বলছেন যে ড্রামার যে উতরতি কলা এবং চড়তি কলা এর রহস্য তোমরা জেনে গেছো। তোমরা জানো যে আধা কল্প আমরা নেমেছি, আর এখন আমাদের উঠে যাওয়ার সময়, চড়ার সময়। এখন আমরা চড়তি কলাতে আছি, মানে আমরা একদম কলাহীন থেকে 16 কলা সম্পূর্ণ স্থিতিতে যাচ্ছি। পুরো অধম থেকে আমরা সর্বোত্তম স্থিতিতে যাচ্ছি। তো বাপ আয়ে হ্যাঁ नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देने। বাবা এসেছেন এখন আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য জ্ঞান দিচ্ছেন বাবা। এখন আমাদের জন্য কলিযুগ পূরণ হলো, আর এখন আমরা নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছি। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। তাই এখন এই পূর্ণ দুনিয়া যেহেতু এটা কোনো কাজের না, মহাবিনাশ সামনেই আছে, এজন্য এই দুনিয়ার প্রতি এখন আমাদের আর কোনো আকর্ষণ নেই। गीत है धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आयो रे। বাবা বলছেন হে আমার সন্তান ধৈর্য রাখো, তোমার সুখের দিন আসছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा বলছেন
যে কল্পে আমি একবারই আসছি আর তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। तो बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ अर्थार्थ आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। बाबा कल्पे এই সঙ্গম যুগে এসে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ধৈর্য দিচ্ছেন যে বাচ্চা তোমাদের সুখের দিন এবার আসছে, দুঃখের দিন শেষ হচ্ছে। रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ देगी। বলছেন আত্মা যখন পূর্ণ শতপ্রধান হয়ে যাবে তখন এই দেহটাও ছেড়ে দেবে। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। বলছে সত্যযুগে সব কিছু নতুন থাকবে। সত্যপ্রধান আত্মা সত্যযুগে একদম নতুন কাঞ্চন কায়াতে প্রবেশ করে একদম সুন্দর অবস্থায় থাকবে সত্যপ্রধান। तो बाप कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। सुख धामे लक्ष्मी नारायण राजत्व थाकबे। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। বলছেন ভক্তি মার্গে তোমরা প্রত্যেক পূর্ণিমাতে সত্যনারায়ণের কথা শুনেছো, কিন্তু ওই সত্য নারায়ণের কথা শুনে তো কেউ নারায়ণ হলো না। ওটা তো যা শুনতে হয় তাই শুনেছি, কিন্তু তাতে তো কোনো পুণ্য অর্জন হয়নি। তো বলছে এখন বাবা তোমাকে সত্যি করে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা শোনাচ্ছেন। तो अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। বলছে নতুন দুনিয়া এক রাজ্য এক ভাষা ছিল, সেটাকে বলাই হতো অদ্বৈত রাজ্য। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। বলছেন যেমন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো সেরকম বিভিন্ন ধরনের ভাষাও তৈরি হতে লাগলো। फिर होगी एक भाषा, আবার সত্যযুগে হবে এক ভাষা। গায়ন है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। বলছে এটা তো বলাই হয় যে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল আবার রিপিট হবে। তো বাবা বলছেন 5000 বছরের এই কালচক্রের যা কিছু ঘটনা ঘটেছে এটা আবার রিপিট হবে, অর্থাৎ আবার সত্য ত্রেতা দাপর কলির চক্র নতুন করে আরম্ভ হবে। तो मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। বলছে লেখাই আছে যে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনা। तो यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है
बाप ने जो सन्मुख सुनाया वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भावছেন এখন भगवान तुम्हाके पढ़ाচ্ছে ऊपरे ओठार জন্যে। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, और ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। বলছেন ভক্তি মার্গকে বলাই হবে উতরতি কলার মার্গ। মানা যেহেতু সত্যি করে ঈশ্বরের পরিচয় নেই, আর আমরা পুজো পাঠ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করছি, অথচ আমাদের মনের বিকার দিনদিন আরও বেড়েই যাচ্ছে, কমছে না। তো মনের ভিতরে বিকার যদি বাড়ে আর আমরা যদি বিকর্ম করতেই থাকি, আর ভগবানকে আমরা সর্বব্যাপী বলে দিয়েছি, আর ভক্তি মার্গে আমরা শুধু নানান রকম আডম্বরেই ফেঁসে আছি, তো তাতে তো আমাদের চড়তি কলা হবে না। এই জন্য বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গ হচ্ছে উতরতি কলার মার্গ, আর জ্ঞান মার্গ হচ্ছে চড়তি কলার মার্গ। তো यह समझाने में तुम डरो मत। तो बाबा বলছে এটা বোঝাতে তোমরা ভয় পেও না। भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे। বলছে অনেক আছে এরকম যে তোমাদের এই কথাকে না বোঝার জন্যে তোমাদের বিরোধ করবে, বিরোধিতা করবে বা শাস্ত্র দিয়ে তর্ক বিতর্ক করবে। परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। বলছে তোমরা কখনো কারো সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক করবে না। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति के मार्ग कांड हैं। বলছেন তোমরা স্পষ্ট বলে দেবা যে বেদ শাস্ত্র উপনিষদ পড়া বা গঙ্গা স্নান করা এবং তীর্থ করা এগুলো হচ্ছে ভক্তি মার্গের সিস্টেম, আমরা তাতে নয়। भारत में रावण भी है बरोबर जिसकी एफिजी जलाते हैं। ভাব বলছেন মানুষ যতই ভক্তিতে নিপুণ, ভক্তিতে যতই তারা চরম জায়গায় যাচ্ছে, ততই ভিতরে রাবণের 10টা বিকার কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার হিংসা দেশ জ্বালা এসব আরও ভিতরে বাড়ছে। তো ভিতরে তো রাবণ বেড়েই যাচ্ছে, বাইরে ভক্তি করে কি লাভ হবে। तो वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, हम इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेट बुद्धि से आयरन एजेट बुद्धि हो गए हो, तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुख धाम की स्थापना करने, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं। বলছেন সত্যযুগ ত্রেতাতে দুঃখের নাম চিহ্নই থাকবে না, আবার যখন দাপর থেকে ভক্তি মার্গ আরম্ভ হবে তখন দুঃখ শুরু হবে। फिर सुख दाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते ही नहीं। বলছে শিব বাবাকে স্মরণ করে সবাই হে দুঃখহর্তা সুখকর্তা হে কল্যাণকারী বলে, কিন্তু শিব বাবার পূর্ণ পরিচয় তো কারো কাছে নেই, এই জন্যে দুঃখ আরও বাড়ছে। যেমন নিজের মাতা পিতার অ্যাড্রেস যদি না জানা হয়, মা বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় যদি না জানা হয়, তাহলে তো বাবার প্রপার্টি পাবো না, তাহলে তো সে বাচ্চা অনাথ মতনই ঘুরবে। তো সেরকম আমরা বাবার পরিচয় জানতাম না বলে আমরা অনাথের মতনই ঘুরতাম। তো গীতা মে নাম বদল দিয়া, এবার গীতাতে শিব বাবার নামে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তো যেমন যদি নিজের লৌকিক পিতার যে ছোটোবেলায় নাম জানতাম সেটা যদি বড় হয় তার নাম পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তো আমরা আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাব না যে আমার আসল বাবাকে। তো ঠিক তাই হলো, শিব বাবার নামের জায়গায় গীতাতে কৃষ্ণের নাম এসে গেল, তখন সবাই কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে গেল আর আসল পিতাকে ভুলে গেল। तो पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना उसको ही अभ्यभिचारी याद, अभ्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। বলছেন এক বাবাকে স্মরণ করাকেই বলা হবে অভ্যভিচারী याद বা অভ্যভিচারী ज्ञान। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। এখন আমরা সাচ্চা সাচ্চা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি, তো আমরা এখন সত্যি করে জ্ঞান পেয়ে গেছি, তাহলে আর ভক্তি মার্গে কর্মকাণ্ডে যাওয়ার দরকার নেই। तो बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण
करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा बोलছেন যে রোজ রাত্রিবেলা নিজের চার্ট চেক করো যাতে এটা জানা যাবে যে আমার মধ্যে কোনো আসুরি গুণ তো নেই। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। বলছে সবথেকে বড় অবগুণ হচ্ছে দেহ অভিমান, বারবার নিজেকে দেহ ভাবা, দেহের প্রতি আকর্ষিত হওয়া, নিজের দেহকেই সাজানো গুছানো, তারপরে সবসময় একটা অহম ভাব, অহংকার ভাব যে আমি কারো থেকে কম না, এগুলোই হচ্ছে বড় অবগুণ। তারপরে এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে কামনা বাসনা। তো বলছে কাম তো মহাশত্রু, তো দেহভান আসলেই এই পাঁচটা বিকার চলে আসবে। तो काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। বলছে কামকে জয় করলেই তোমরা জগৎ জিত হবে। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না, পৃথিবীতে একটাই ধর্ম থাকবে, आदि सनातन देवी देवता धर्म। मनुष्य होते हैं कलयुग में, हैं भल वह भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। বলছেন সত্যযুগে কাম মহাশত্রু থাকবেই না। तो बाप कहते हैं तुम काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण नहीं होता। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে সংসার জীবন থাকবে, সন্তানও জন্ম নেবে, কিন্তু কাম থাকবে না, অর্থাৎ যোগ বল দ্বারা সন্তান জন্ম নেবে, এই জন্যে সেখানে তোমরা জগৎ জিত অবস্থায় থাকবে। তো কামকে জয় করলেই তো জগৎ জিত হবে। तो वहाँ रावण नहीं होता, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। বাবা বলছেন বারবার যে নিজেকে আত্মা ভাবো আর আমাকে স্মরণ করো, তো আমি গ্যারেন্টি করছি তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। বলছেন তোমরা তো এখন লক্ষ্যই রেখেছো যে পুরাতন যে পাপ 63 জন্মের যে বিকর্ম সেটাকে ধ্বংস করতে হবে, যোগ দ্বারা ভস্ম করতে হবে। তারপর নতুন করে কোনো রকম পাপের খাতা আরম্ভ করো না, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा, নাহলে সেটা 100 গুণ বেড়ে যাবে। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। বলছে যদি বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে আবার যদি তুমি বিকারে যাও তাহলে 100 গুনা দণ্ড পড়ে যাবে। तो पहला नंबर दुश्मन है यह काम, 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्डगुड एकदम टूट जाएंगे। বলছেন যে অনেকটা উপরে ওঠার পরে আবার যদি 5 মঞ্জিলের উপর থেকে যদি পড়ো তাহলে কি হবে, হাড়গুড একদম ভেঙে যাবে। তো ভুলেও কোনো রকম ভুল করো না। शायद मर भी जाएं, ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। বলছে 5 তলার উপর থেকে যদি পড়ো নিচে তাহলে তো একদম চাকনাচুর হয়ে যাবে। तो बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुँह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। 7-8 বছর জ্ঞানে চলার পরে খুব সুন্দর সেবা করার পরেও যদি যোগ লাগানোর পরেও একদম সাচ্চা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি আবার বুদ্ধি কোনো দিকে ফেঁসে গেল আর দেহাভিমানে ফেঁসে গেল, আবার তার বিয়ে করার ইচ্ছা হলো, বিকারে যাওয়ার ইচ্ছা হলো, সন্তান জন্ম করার ইচ্ছা হলো, তো বাবা বলছে যে বাবা থেকে প্রতিজ্ঞা করে তুমি কালো মুখ করেছো, মানা একদম গাড্ডায় পড়েছো, ব্রাহ্মণ জীবন থেকে সে মরেই গেল। তো यहाँ से मर गया, उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। বলছে আর ওকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, ওকে শূদ্র বলতে হবে। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवानुवाच भी हो,
वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। বলছে যদিও কৃষ্ণ তোমাদেরকে গীতা জ্ঞান শুনিয়েছে, যদি এটাও মেনে রাখো তাহলেও গীতা জ্ঞান শুনিয়ে কৃষ্ণ তোমাদেরকে তো উঁচুতেই মানে তুলতে চেয়েছে। परंतु कृष्ण तो भगवान हो न सके। বলছেন কৃষ্ণ ভগবান হতে পারে না, কারণ কোনো দেহধারী ঈশ্বর হতে পারে না। কেন? গীতাতে স্পষ্ট লেখা আছে, হে অর্জুন আমি অজন্মা, আমি অভোক্তা, আমি অব্যক্ত, তোমরা আমাকে ব্যক্ত চোখে দেখতে পারবে না, এবং আমি অজনি সম্ভব, অর্থাৎ আমি কোনো জনিতেই আসি না, না নর জনি, না পশু জনি, না কোনো দেব জনিতে আমি আসি। তো যে কোনো জনিতেই আসে না, গর্ভেই আসে না, তো সে তাকেই বলা হবে ঈশ্বর। কিন্তু কৃষ্ণ তো মাতা গর্ভ দ্বারা জন্ম নিয়েছে, সে তো সুখ দুঃখের ভোগ করেছে, তো তাকে তো ব্যক্ত চোখে সবাই দেখেছে। তো বাবা বলছে কোনো দেহধারীকে ঈশ্বর বলা যাবে না। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं, সে তো পুনর্জন্মে আসছে, বারবার জন্ম নিচ্ছে। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। পুরো ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শিব বাবা, যার আত্মার কোনো পুনর্জন্ম নেই, বা এরকম আমাদের মতন মাতা গর্ভেও তার জন্ম নেই। কেন? পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, পরম পবিত্র। তো কোনো মাতা গর্ভে এত শক্তি নেই যে সে সর্বশক্তিমান অলমাইটি অথরিটিকে তার গর্ভে ধারণ করতে পারে, এরকম কোনো মাতার শক্তি নেই। তাই বাবা বলছেন যে আমি সারা বিশ্বের মাতা পিতা, কিন্তু আমার মাতা পিতা কেউ নেই। तो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। बाबा बोलছেন যে বিষ্ণুর দুটো রূপ হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ। লক্ষ্মী নারায়ণের জোড়া, যুগল জোড়াকেই বলা হয় বিষ্ণু, এবং বিষ্ণু শব্দের অর্থ হচ্ছে যে নর এবং নারীর মধ্যে অনুমাত্র বিষ নেই, মানে বিষয় বিকার নেই, তাকে বলা হবে বিষ্ণু, মানে অনুমাত্র বিষ নয়। এবং তারপরে বাবা বলছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের ছোটোবেলার নাম ছিল রাধে কৃষ্ণ। তো রাধেই বড় হয়ে লক্ষ্মী হচ্ছেন, আর কৃষ্ণ বড় হয়ে নারায়ণ হচ্ছেন। তো এই রাজ এখন বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। तो ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण। এখন সঙ্গম যুগে যিনি ব্রহ্মা বাবা এবং যিনি জগদম্বা মা সরস্বতী, যিনি আমাদের যোগ্য মাতা, তো এনারাই দুইজন হয়ে সত্যযুগে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম নেবে, আর জগদম্বা মা সরস্বতী উনি শ্রী রাধা রূপে জন্ম নেবেন। আবার এনারাই বড় হয়ে যখন রাজসিংহাসনে বসবেন তখন রাধার নাম হয়ে যাবে শ্রীলক্ষ্মী, আর কৃষ্ণের নাম হয়ে যাবে শ্রী নারায়ণ। আর এদের যুগল জোড়াকেই বলা হবে বিষ্ণু, তার বিষ্ণু দ্বারা সত্যযুগের পালনা, এই জন্যই বলা হয়। तो अब ट्रांसफ़र होते हैं, तो पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है, बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। बाबा বলছেন ব্রহ্মা বাবা তো এখন কলিযুগে আছেন, আর विष्णुर युग होचे सत्ययुग। तो यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं, যেমন স্বামী স্ত্রীর যুগল রূপকে কি বলা হয়? জোড়া বা কপল। তো সেরকম লক্ষ্মী নারায়ণের জোড়া রূপকেই বিষ্ণু বলা হয়। তো ব্রহ্মা কি বেটি হে সরস্বতী। বলছেন ব্রহ্মা বাবা শ্রীকৃষ্ণ হবেন, আর জগদম্বা মা সরস্বতী হবেন রাধা। তার মানে এটা না যে সঙ্গম যুগে ব্রহ্মা আর সরস্বতী কোনো স্বামী স্ত্রী ছিল, বলছেন না, সরস্বতী ছিলেন ব্রহ্মার পুত্রী। तो यह बातें कोई समझ न सके, चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा বলছেন যে সন্ন্যাসীরা তোমাদেরকে এই সব জ্ঞান দিতে পারে না। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सकें। बाबा বলছেন যে কিছু কিছু সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা বিদেশ থেকে লোকজনকে ফাঁসিয়ে নিয়ে চলে আসে যে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যোগ তোমাদেরকে শেখাবো, কিন্তু বাবা বলছেন সাধু সন্ন্যাসীরা রাজযোগ শেখাতে পারেই না। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, वह तो है निराकार।
ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। বাবা বলছেন যে আসল কানেকশন তো তোমাদের আমার সঙ্গে, কেন তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আমার ইয়ার দ্বারা, তোমরা বর্ষা পাবে আমার দ্বারা। তো ব্রহ্মা তো মাত্র মাঝখানে কি আছে, মাধ্যম আছে, কিন্তু আসল কানেকশন তো তোমাদের আমার সঙ্গে আছে। भाग्यशाली रथ है ना, तो इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। বলছেন এখন তোমরা আগে ছিলে আসুরি সম্প্রদায়ের, এখন বাবার বাচ্চা হয়ে তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো, তারপরে তোমরা হবে সত্যযুগে दैवी संप्रदाय। तो अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। বাবা বলছেন যে কখনো ভেবো না যে স্ত্রী হচ্ছে নাগিন বা বিকারের মূল স্রোত। বাবা বলছেন যে তাকে নাগিন ভেবো না, স্ত্রী তো বাবা বলছেন জীবন সঙ্গিনী সাথী এবং সে দেবী স্বরূপা মাতৃস্বরূপা। তো এটা ভেবে স্ত্রীকে আলাদা করে সন্ন্যাস ধর্ম নেওয়া এটা পাপ হবে। তো বাবা বলছেন যে তুমকো ভাগনা নেই হ্যাঁ, বলছে সংসার জীবন থেকে তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে না, সংসারের থেকে তোমরা দুজন স্বামী স্ত্রী জ্ঞানে চলো। वह हद का संन्यास है जो भागते हैं। বাবা বলছে যারা পালিয়ে যায় স্ত্রী বাচ্চাকে ছেড়ে তারা হচ্ছে হদের সন্ন্যাসী। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है, तो यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, तो यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। বাবা বলছেন আমি লক্ষ্মীনারায়ণ হতে যাচ্ছি না, আমি সত্যযুগের সুখ ভোগ করতে যাচ্ছি না, তোমাদেরকে আমি এমন যোগ্য বানাচ্ছি যে তোমরা সত্যযুগের সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত করবে। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं, इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। यह पुरुषार्थी हैं, नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। বলছেন যে কোনো বস্তু তার চারটে স্টেজ হয়, যেমন একটা প্রথম হবে সত্য প্রধান, তারপরে সত্য প্রধানতা নষ্ট হয়ে গেল, তারপরে রজ, তারপরে তম। যেমন প্রথম দিন আপনি যখন সোনা কিনে নিয়ে আসেন তো কত ঝলমলে কত চকমক করছে কত সুন্দর, তারপরে কিছুদিন ইউজ করার পরে 2 বছর ইউজ করার পরে কি হবে, সে একটু তার যে চমকটা সেটা একটু ডাউন হয়ে গেল, তারপরে আরও কিছুদিন ইউজ করার পরে কি হচ্ছে সে একটু বেঁকে গেল, আর তারপরে আরেকটু বেশি ইউজ করার পরে কি হলো সে ভেঙেই গেল। তো এটাই হচ্ছে বাবা বলছে প্রত্যেক জিনিসেরই 4টে স্টেজ থাকে। তো সেরকম সত্যযুগে তোমরা পুরো সত প্রধান ছিলে, তারপরে ত্রেতাতে সত, দাপরে রজ, আর কলিতে তম, কলির শেষে একদম তম প্রধান। তো বাবা একদম তম প্রধানকে শত প্রধান বানাচ্ছেন। तो छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। বলছে ছোট বাচ্চাদেরকে মহাত্মা বলা হয় কারণ ওদের মধ্যে কোনো বিকার থাকে না, এজন্য তাদেরকে ফুলের মতন বলা হয়। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कराते हैं ना। বলছে সন্ন্যাসীদের থেকেও ছোট বাচ্চাদেরকে বেশি মহাত্মা বলা যাবে, কেন বাচ্চাদের মধ্যে বিকারের কোনো জ্ঞান নেই বা অনুভব নেই, সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো জ্ঞানও থাকে এবং অনুভव থাকে। तो 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है।
चैतन्य फूल हैं, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। बाबा छे प्रजापिता ब्रह्मा संतान तुम्हारा भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने तो सृष्टि की रचना कैसे हो। যতক্ষণ তোমরা ব্রহ্মা বাবার সন্তান না হবে ততক্ষণ নতুন সৃষ্টি রচনা কি করে হবে। তো এখন ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী সন্তান আমাদেরকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। তো আমরা ব্রাহ্মণরাই হচ্ছি নতুন সৃষ্টি রচনার আধার। এই জন্যে দেবী দেবতাদের থেকেও ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। तो प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले। तुम हो रूहानी यात्रा वाले। बाबा বলছেন যে লৌকিকে যে ব্রাহ্মণ সে সবাইকে ভক্তি মার্গের শারীরিক যাত্রা করায়, তীর্থযাত্রা। আর তোমরা হচ্ছে রুহানি যাত্রা, মানে আত্মিক যাত্রা করাচ্ছ, পরমধাম পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছ। तो वह पतित तुम पावन, वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। বলছে লৌকিকে যারা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছে तारा डायरेक्ट किंतु ब्रह्मार संतान नय। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाएं। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना। बाबा बोलছেন बच्चे যে তোমরা ব্রহ্মার সন্তান ভাই বোন, তো ভুলেও তোমাদের অপবিত্র দৃষ্টি যেন না হয়, তাই সাবধান থাকো। हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। বলছে আমার সন্তান হয়ে কোনো ক্রিমিনাল কাজ করবে না, না হলে তোমরা পাথর বুদ্ধি হয়ে যাবে। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। बाबा বলছেন যে কোনো পতিত আত্মাকে বাবার ঘরে, এত পবিত্র স্থান মধুবনে নিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না, কেন বাবার ঘর হচ্ছে ইন্দ্রসভা। তো সেখানে কোনো পতিত আত্মাকে না নিয়ে যাওয়াই ভালো। वास्तव में इस सभा में कोई पतित आत्मा आ नहीं सकती, भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। बाबा বলছেন পতিত আত্মাদের জন্য ভিজিটিং রুম পর্যন্ত ঠিক আছে, আসো বাইরে বসো, কোর্স করো, চলে যাও। तो जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाव हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। तो यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। বলছেন দেবী দেবতাদের মহিমা আলাদা আর परमात्मार महिमा आलादा। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है, सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। बाबा বলছেন শান্তি ধাম থেকে সুখ ধামে তারাই আসবে যারা নম্বরবার পাস হবে, মানে परम धामे गए तारपरे सत्ययुगे आसबे। तो यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उसको कहा जाता है शिव बाबा का
सिजरा अर्थात रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं फिर नंबरवार आते हैं। बाबा बोलছেন যে প্রত্যেক মনুষ্য আত্মা এই পৃথিবী মঞ্চ থেকে নাম্বারবার নিজের আসল বাড়ি পরমধাম চলে যাবে, নিজের আসল পিতার কাছে, শিব বাবার কাছে, যিনি রুদ্র। শিব বাবার একটা নাম রুদ্র। তো প্রত্যেক আত্মা রুদ্রের সন্তান, এই জন্যে বাবার মালাকে রুদ্রমালা বলা হয়, মানে আত্মাদের মালা। तो नंबरवार जाते हैं फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। तो बच्चों को रोज़ समझाया जाता है। स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम्हारा स्कूले गিয়ে रोज़ ना पढ़ाशোনা करो, मुरली यदि ना शोनो, ताहले तो बाबार खाताय तुम्हादेर अपसेंट लेगे जाबे। पढ़ाई की लिफ्ट तो बहुत ज़रूरी है ना। गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट थोड़े ही होने चाहिए। बोलছেন गॉडली यूनिवर्सिटीते अपसेंट যেন ना হয়। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। বলছে পড়া এত উঁচু যেটাতে তোমরা সুখ ধামের মালিক হচ্ছ, সেখানে সত্যযুগে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী একদম ফ্রি পাওয়া যাবে, কোনো পয়সা লাগবে না। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। বলছে সত্যযুগে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকবে না যার জন্যে তোমাদেরকে কোনো কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। वह है ही सुख धाम, तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। বলছে এখন তোমরা সেখানকার জন্যে प्रस्तुति নিচ্ছ। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। বলছে এখন যারা ধনী তারা নিজেকে বেগার অনুভব করছে না। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। বাবা থেকে সম্পূর্ণ পাবন হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছো এটাকে আর ভাঙো না। बहुत बहुत परहेज रखनी है। खूब নিজের উপরে संयम রাখতে হবে, নিয়মে চলতে হবে। अपना चार्ट देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। বলছে নিজের চার্ট দেখো যে নিজের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी absent नहीं होना है। বলছে কখনো বাবার सेंटरे যেন absent ना হয় বা मुरली सुनाते absent ना হয়। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। বলছে সুখ ধামের মালিক হওয়ার উঁচু পড়া একদিনও মিস করো না, মানে मुरली একদিনও মিস করা যাবে না। मुरली रोज ज़रूर सुननी है, रोज मुरली सुनते হবে। आजकेर वरदान मनसा वाचा और कर्मना की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। বলছেন মনসা বাচা কর্মনার পবিত্রতাতে সম্পূর্ণ মার্কস নিতে হবে, তবেই আমরা বাবার নাম্বার 1 आज्ञाकारी बादशाह हब। तो मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। বলছে মনের মধ্যে বা সংকল্পের মধ্যেও অপবিত্রতা যেন ইমার্জ না হয়। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ वृत्ति रहे। বলছে সবসময় নিজেকে আত্মা দেখো, ভাই ভাইয়ের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি যেন থাকে।
वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। বলছে वाचाते सदा सत्यता एवं मधुरता যেন থাকে, কর্মনাতে সবসময় নম্রতা থাকে আর সন্তুষ্টতা হাস্যমুখতা থাকে। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं, तो वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। বলছেন যারা সম্পূর্ণ পবিত্র, যাদের ভিতরে পূর্ণ নম্রতা আছে, সন্তুষ্টতা আছে, হাস্যমুখতা আছে, তারাই বাবার কর্তব্যকে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ করবে, তারাই বাবার সমীপ রত্ন। আজকের স্লোগান, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। বলছেন যে সম্বন্ধ সম্পর্ক এবং নিজের স্থিতিকে সব সময় হালকা রাখো, কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাবা যে দিনচর্যা আমাদের সেট করে দিয়েছেন, টাইম টেবিল, যে অমৃতবেলা 3:30 উঠতে হবে, তারপরে যোগ মুরলি, তারপরে কর্মযোগ, তারপরে আবার সন্ধ্যাবেলা যোগ, নুমা শাম যোগ, তো বাবা যা সেট করে দিয়েছেন আমাদের জন্য দিনচর্যা, এটাতে হালকা হো না। ওম শান্তি।